6,5. Assalamu alaikum. Hurmatlı YouTube görüşçüler. Bazar Alami YouTube kanalına табуучулары. Dostlar, bugün 31 dekabr 2023 yıl. Чүй облысы Соқұлық районы Соқұлық мал базарындабыз. Жылдың ақыркы күнү достар. Азыр биринчи видео чөп жем сатылган малдардын бааларын тартып көргөзөм достар. Сиздер только лайкты басып колдойсуздар. Арпа канча экен? Ya Vayka. Арпа сиздики? Что, вам не слышно, да? 20 сом дейт. 20. А бул канча? 14 сом. Чүйдө 14 сом, 20, 14 сом. Канча болду эчке? 6. 20 килограмм ети бар. 6000 дейт. Так, мына. Бул күнжара деп коет баягы. Семишкадан чыккан. Бул канча го? Ya Vayka. 25. Suluçu sulu. Sulu 45. Jugörüçü jugörü. 17. Jugörü 17. Aa buğday 23. Buğday 23. Makaronça 100 son paket. Kança kilogram var? 3 kilogram 100 son. Cemge. Şunday bağlar. Biz yaktan abi jugörüm tartmadık da. Çöpke de alışmış gerek çöpke. Vayga kança eken? 19. Bula 19 atır o. Ha bular dробленныйлар. 20'dan? 3 vatno arpanın özü 20'dan deydi. Kança eken? 22. Так, мынаке дробилка. Assalamu alaikum. Qanday жақсы? Так, мынаке дробилка. Бул не деген дробилка? 3 ваттон бул универсал бул не? Жем тарткан? Универсал. Бул жагынан арпа тартат. Аха. Положенияга коюп койсоң. Анан муну жаап туруп, муну алып, муну салып туруп, мындайынан бирден жана баштай жүгөрү тартат. Аха. Анан чөп тартканда, Так, моер ачыла ушунда. бул крышкасы ачылат. Чөп тартканда муну алып, Алейкум ассалам. Амайсыз. мынаны алып коесуз. Onu alıp koysa çöpkö келет, а, бул, а? Салып туруп, Жемге. мешок кийгизип коет бул жерге. Жемге, а? Жемге. Жакшы, бунун мотору кандай? Кытайский, Мотор, СССР, китайский мотор. китайский эле? Китайский медный 100% медный мотор. Медный. Сыртында 7,5 киловатт деп жазылып турат. Бирок таза фактически 3 эле киловатт. 3 киловатт, а? 3 киловатт 3 күн оборот. Жакшы. Бул трехфазкабы же Однофазный 220. однофазный? 220 вольтко иштейт, а? Фазлагы жасайбыз, только заказ менен. Только заказ менен, а? Заказ берсем, оларын чоңойтуп, ойдоодой алып жасай бересиңер да? Жакшы. Мисалы региондордон көрөт да биздерчи. Мисалы Баткенден көрөт, Көлдөн, Жалал Абадтан. Бул YouTube'да бар, тез кабар 2 жолу тарткан. YouTube'da барбы, тез кабар? Алдыга чөз KG Tor деп. Так, мына KG Tor. KG Tor'ду алгандар дагы, көргөндөр да көп. KG Tor'ду алгандар да, көргөндөр да көп. Жакшы. Телефон номер айтып кетиңиз сен. Байланыш номерди. 0779 779 31 31 92 92 06. 06. Баасын сурабадык го. Баасы 25 000. Так, баасы 25 000. Кеми барбы, жокпу? Кеми бар, жолуна 1000 сом түшүп берет. Кеми бар дейт. 24. Жакшы. Ушул номерге чаласыздар достор. Так, бизде күн суук. Союз бар экен. Союз канча? Корумга? 300. Канча килограмм чыгат? 45-50 килограмм чыгат дейт. 300 сом. Союз. Базарчы кирбейбиз азыр. Сырттан барып чөптү тартайык азыр. Туз канча экен? Килограмм 10 сом. Кара туз.
Nohotna. Urgaçlar koşkoy. Satılmaydı bunlar. Satıldı уже. Yok bize katılamaz. Ha. Yaxşı, moşina ekan biroq. Bular satıldı mı? Qanchadan sotasiz? 17. Tishlari qanday bu? Yaxshi ekan. Yaqa çöp ko'ramiz ham çöpkö. Şef aldınız mı? Yo, azroq keldi. Yem saqla. Ha, yem alıp geldiniz mi? Aka bularni aldingizlarmi? Qanchadan bo'ldi? 50 bo'ldi-ku. 250. Qo'zi qo'chqorlar ha? Aka. Ko'rgaz almadim. Yaxshi. Bozor alami. Qancha oldu aka? 16. Bo'z bu. Yo'q. Ha, erkek. Erkek de emas, bo'z alamiz. Qancha oldu? 11. 11 mi? Tak. Bak yolmuş. Yol pazar olup tuttu da. Tak. Güzel gelip prop oldu. Ay satıldı. Var kancadan oldu? O motor oylarına geldiniz. Kozulu koylar ekan. Mana çöp pazar bu yoqda. Çöp sizlerde qanday, bizde qanday ekan endi. Qo'y fikrlarni kommentariyada qoldiringizlar. Biz harakat qilib tortib ko'rgazaylik. Assalomu alaykum. Qanchani ekan? 280. Bu buğday mı, arpa mı? Ha? Arpa saman ha? 280. Bizde köyde orunday. Soquluq. Assalomu alaykum. Qancha ekan bedepres? 500. Jap jashil turadi mana. Moshni. Qarangizlar. Jap jashil bedepres 500 so'm. Bunday bo'lgan. Saman qancha? Assalomu alaykum. Qancha ekan saman? 300. Arpa, buğday. Arpa 300 so'm. Sizga qancha şef? 490. 490. O, mana. TikTok stream bu. Yo'q, YouTube qilay. Nomer kerakmi, nomer? Aytыңыз. 05 0549 66 55. 66 55. Qancha artık? Бар жақсы. Çalıyorlar. Çalıyorsanızlar болады dostlar. Köp deydi. O porterden ko'p. Porter kırıyorsun. Bu qancha bu? Arpa 120 açtık içinde var. 120 açtık. Qanchadan? 300 lira atağız. 300. Şimdi bağda düşük gerek. Kemi var ha? Dastavka var. Dastavkası menen бар deydi. Benim gündüz dastavka bu böyle aymakta. Kırıkla sutka çalsanızlar болады. Nomer aytıp ketpeyik ben. 0773 0773 70 70 45 13. 45 13. Nadir o. Porterdeki samanın nomer. Telefon nomeri. Bakal qancha ekan? Bu kimdeki? 380. Can. Şunday bağlar dostlar. Bazarın içine kiremiz bu yoqqa. Şöp qancha ekan? 300. Ha, bu da 300. Arpa saman. Hop. Assalomu alaykum. Tak, buna gel. Bu ne degeni? Bağı silos degen mi? Silos mu? Жақсылаптар. Soyuz našos silos deydi. Tak, bu qancha ne kilogram? 30 kilogram. 30 kilogramcha bir mishogi. Bir mishogi 30 kilogram. Ha, surok. 10 oyga cheyin saqtaladi. 8 oydan 10 oyga cheyin. Qancha kilogram? Ele mishok 30 kilogram. Yo'q, Mishogi 1 kilogram qancha? 350 so'm. 11 so'm kilo. 11 so'm ha? Bu o'zidan chiqadi da. Yaxshi. Mana silos izlaganlar. O nomerga chalasizlar. Dastavka var mı yo'q mu? Regionlarga Başına metsiz yüklep veriyoruz. Ақшасын берсе жүктеп жіберіп қоя бересің енді. Жақсы. Мынаке, региондарға жібереміз дейді. Ақшасын төлесе болды.
Dostlar çalaslar. 12 bin. Kança tiş ekenen bu? 4 tiş. Boğaz emes mi? Yok. Soyaksta mı lan? 12 bin deydi. Arzan. Assalamu alaikum. Silos kançadan şef? 600. Bir oramı da mı lan? Oşunday da atayım. Cek press koyayım da. Eme. Briket. Briket ha? Жақсы бұл қанша килограмм шығады эми? 65 keçe çıkarttı bırak. Standart çıkarbaydı bu. 65 keçе ошондо килограмм канча болот? 9 somdan 10 somdan bol kaptı. 9-10 сом. Так, bunun içinde баягындай жемдери бар да, жүгөрү. Булардын да баягысы барбы? Срок годности? Bu состояниясынан 1 yıl тұрады да. Если açılsa 1 жұма içinde жоқ кылыш керек. Онда ал ачылгандан кийин 1 жумадай жок кылыш керек. Ачылбаса тура берет 1 жылга чейин, а? Жакшы. Номер айтасызбы? 700 0700 88 88 85 85 89 89. Каякта турат? Белоцкий. Москва району Беловодскийде. Белосуң каяда? Белосуң каяда? Москва району. Достар, мына Беловодскийде экен, Москва району. Азыркы 0700 номерге чаласыздар. 88 85 85 89. 89. Достар, чаласыздар мына. Кимге селос керек болса. Бул жүгөрүнүн селосу досун да. Башкадан да селос болобу негизи? Кейбiri жүгөрүсүн жок кылып салат да. Жок, мисалы БДден болобу дегеним Ал да. эме синаш деп айтылат. Сынач деп атат, а? Селос болбойт. Только жүгөрүдөн селос болот, а? Жакшы. Эми билбейм, сурайм да. Базарын чекиребиз, акча сатыңыз. Базарын чекирип экинчи чыгарышта койлор чыгарабыз достор. Тылкы лайкты басабыз. Каналга катталганды унутпаңыздар.